Jo, jo. Jo, jo, jo. Og så kom der lyd på. Det var fandme dejligt. Det var dejligt. God formiddag. Alle så sammen. Jeg håber, at I har haft jeg håber slet, at I har en rigtig god sommerferie. Dem, der har sommerferie. Og så håber jeg slet, at I har en god uge. Dem, der ikke har sommerferie, men bare måske venter på sommerferie, eller allerede har holdt deres sommerferie. Det absolut, absolut. Det, ja, det er jo ikke os alle sammen, der er så forbandet heldige, at vi har 4 ugers sommerferie. Ja, altså jeg har jo sådan set 6 ugers sommerferie, så det, hvad hedder det, men det er lækkert nok. Det er dejligt. Jeg nyder i hvert fald min sommerferie i fulde drag. Det gør jeg sgu. Så det, den uge her, der så det godt nok på streaming, og det er jo fedt nok. Og så har jeg lige nogle aftaler rundt omkring, som jeg selvfølgelig også skal have sørget for, men ellers så står den bare på streaming. Og det var bare lækkert. Streaming og Tour de France. Så er vi fandme kørende. Så er det en sommer. Det er en god sommer. Alright, guys. Jeg har besluttet os for, at vi spiller både formiddag, der spiller vi noget Death Stranding, og eftermiddag spiller vi Death Stranding. Så vi kan få taget et ordentligt bid af det spil, fordi vi er ved at ramme noget, det ligner endgame. Endgame i spil, det er dog også sådan noget, den er også relativt lang, det er endgame. Så det skal vi bare have gjort kål på. Jeg tror ikke, vi når at blive færdige med spillet i denne uge her. Og det siger jeg også, fordi at hvis alt går, som jeg tænker, det går, så kommer vi til at hoppe på et nyt spil på torsdag. Og det er jo Donkey Kong Bonanza. Jeg venter så ikke på anmeldelserne. De skulle gerne komme onsdag, altså i morgen. Og så venter jeg på, hvad de siger der. Så det er jeg ret spændt på, hvad det bliver. Hvad det bliver. Men det, som jeg har hørt fra folk, der laver previews af spillet, altså de har prøvet spillet, det er basically, de siger, at det her, det er altså et rigtig godt spil. Så det er fedt for det. Vi skal lige snakke lige hurtigt om en lille ting, som jeg vil ikke kalde det gjort reklame for, fordi det lyder også lidt, det lyder lidt som om, at hvad hedder det, at jeg bliver betalt for det. Det gør jeg på ingen måder. Men det er fordi, der er kommet et lille leak, opstået et lille leak i forhold til det der nye håndholdte konsol, som ROG Ally, de kommer til at lægge ud. Det er jo deres Xbox version af deres ROG Ally. Og der har været bare et snak omkring prisen på den her, hvad hedder det, på den her konsol her. Jeg har jo sagt, at hvis prisen bliver sådan nogenlunde, så kunne jeg sagtens finde på at købe det. Jeg ved godt, at jeg allerede har en Switch 2. Jeg har også en Switch 1, for den sags skyld. Jeg ved også godt, at mange af de spil, der kommer til den her Ally, til den håndholdte, højst sandsynligt også kommer til Switch 2 og omvendt. Men der er der særligt en forskel, som jeg lige også vil snakke lynhurtigt om, før vi går i gang med at spille. Og i forhold til, jamen, hvad synes jeg? Alright. Så, det der kom frem, det er, at, det er, husk på, det er kun rygter. Det er ikke kun rygter. Hvad prisen den bliver. Men 3D Yugas, som er et spansk gaming website, de siger, de har fået ligget nogle priser på, hvad den kommer til at koste. Den kommer jo i 2 versioner, den her ROG Xbox Ally. Det kommer i en 599 version euro, og så kommer den i 899 euro. Det kan I også læse her på siden. Og hvis jeg tog lige et hurtigt estimat, inden vi gik på her, og sagde, omkring, altså den her 599, det er cirka, små 4500 kroner for den, kan man sige, den billige version, og så er det 67, hvis vi runder lidt ned, 6700, hvis vi,
hvis for den dyre version. Så det er jo nogle priser. Det er nogle priser. Altså, hvis vi skal sammenligne prisen med i forhold til, hvad hedder det, at hvis vi skal sammenligne priserne i forhold til Switch 2, som jo også lige udkommet, så købte jeg Switch 2 for 5.000 kroner, hvor jeg fik Mario Kart World med oveni. Så det er jo, kan man sige, 4.500 kroner, så har jeg fået et fuld pris med oveni. Et fuldt AAA-spil oveni. Så det, hvad hedder det? Og det, ja, det synes jeg var en fin deal. Det synes jeg var en fin deal. Så det, og man kan så spørge sig selv om, hvordan i forhold til sådan noget som hardware, hvordan er det? Og hvordan synes man, at hvis man går op i det i forhold til, hvordan de klarer sig i forhold til hinanden, altså rent hardware-mæssigt, så kan I gå ind på en anden side, der hedder Specs, eller ikke Specs, Trusted Reviews, som jeg bruger en del faktisk, hvis jeg skal ind og kigge sådan noget. Og der kan man se de her specs på Xbox Alliance og Nintendo Switch 2. Og jeg tænker, at det her, det er, eller jeg ved det her, det er den billige version af den. Jeg kan ikke rigtig gå ind på, hvad forskellen er i forhold til, om det er en Nvidia-chip eller en Ryzen-chip. Så jeg tror også, det er meget sådan, okay, smag og behag, kan man sige. Man kan sige, at Rocken, den har 16 GB, og Nintendo Switch, den har 12 GB. Og så har den 512 GB harddisk, og den har 256 GB harddisk. Men jeg kan sige, hvis du nu kigger igennem alt det her, så hvis du lige sådan skal lige kode det ned til noget, som jeg også ligesom kan snakke lidt om, så den her har bedre RAM, og den har sådan som jeg kan se, så har det også altså bedre mulighed for at opgradere RAM på, altså harddisk på. Harddisk, og så har den altså et højere, mere RAM, mere gigabyte memory hukommelse. Og så har den også et bedre batteri. Og det kan man sige, det er måske en vigtig ting, især hvis du virkelig bruger den meget, når du er ude at rejse. Så er det måske en ting, som der ligesom, kan man sige, at have med i de overvejelser. Jeg ved ikke rigtigt om, altså for mig, jeg kommer jo ikke til at, jeg er jo ikke en af dem, der ligesom går hen og siger, du skal købe det her frem for det her. Jeg er ikke en, der går hen og anbefaler spil til folk, heller ikke. Jeg kan sige omkring min egen mening om et eller andet spil, jeg kan sige, at det her spil, selvom man måske heller ikke har spillet det, skal jeg sige, at det her spil, det her meget, virkelig mange platformselementer. Hvis du ikke lige synes omkring det, så er det sgu nok ikke det, du skal købe. Det kan jeg jo sige. Men ellers vil jeg aldrig gå ind og sige, jamen, jeg synes, du skal købe det her. Det vil jeg aldrig gøre. Eller meget yderst sjældent, vil jeg sige, jeg vil gøre det. Jeg vil dog sige en enkelt ting, og det er, at hvis du skal tage og sætte de op imod hinanden, og så ikke bare kun kigge på hardwaren, men også kigge på, hvad er det for nogle ting, der kommer med, så det er jo to vidt forskellige ting. Og på den måde, at når du køber Nintendo, det har været oftest ved at sige også på stream, når du går ud og køber en Nintendo-konsol, så køber du også ind på Nintendos måde at lave spil på. Og er den så virkelig anderledes fra andre? Nej, det er det ikke. Men der er den ligesom måde, når du spiller et Nintendo-spil, hvor du siger, jamen, det er Nintendo, det her. Og det er lidt svært at definere, fordi Nintendo-spil, de er også forskellige selvfølgelig. Men der er sådan en eller anden bestemt, kan man sige, bestemt look, en sådan måde, hvor du ligesom siger, jamen, det her, det er så meget Nintendo.
Jeg vil sige, og det er ikke godt på ingen måde en kritik af Nintendo. Jeg for dem er også, der har fulgt med i min stream, fulgt med i det content, jeg spytter ud, så vil jeg også vide, at jeg er stor fan af Switch 1. Og man kan sige, hvad så med de andre konsoller? Dem har jeg ikke prøvet. Så jeg kan kun udtale mig omkring Switch 1. Jeg kan da udtale mig om sådan, når jeg nu ser Nintendo som sådan, og gennem hele historien, som historiker inden for videogames, altså for spil, som jeg egentlig synes, jeg er, så rent game mechanics, så Nintendo, de har gang på gang været dem, der bare kan passere i det, der kan finde ud af det. De kan deres shit, når det kommer til game mechanics. Du kan snakke lort om historien, altså narrativerne. Du kan sige, at det er børnehistorier. Du kan sige, at det er, hvorfor er der ikke noget, der er mere dunkelt i de her Nintendo-spil. Men hvis du gerne leder efter dunkelt, så er det nok ikke Nintendo-spil, du skal købe. Så er det nok ikke Nintendo-konsollen, du skal gå efter. Og derfor, når vi tager og vejer de to op mod hinanden, det er svært, synes jeg. Det er det virkelig svært. For du er også nødt til at opveje imod, hvad er dine behov? Og derfor synes jeg heller ikke, at jeg vil sammenligne den på nogen måde, de to. Så det... som sagt, jeg vil sige, hvis du køber hvis du køber dig ind på Nintendo, så får du nogle game mechanics, der bare er... De er virkelig, virkelig vilde. Virkelig, virkelig vilde. Og jeg håber virkelig sådan et spil som Donkey Kong Bonanza, det er med til at vise, hvad Nintendo kan. For de kan noget med deres game mechanics. Det er ikke fordi, at der ikke er fed game mechanics, når du spiller spil fra PC eller Windows, som du kan spille på Rock Xboxen. Men der er bare et eller andet over Nintendo, hvor de bare kan deres shit, de kan deres kram i forhold til game mechanics. Og så kan det godt være, at du leder efter noget andet. Det kan godt være, at du ikke vil have, at der er så mange farver i dit spil. Så mange, spraglende farver i dit spil. Men gerne vil have noget mere dunkelt. Så er det jo nok Sony PlayStation eller PC'en, du skal kigge mod. Så den er svær at sammenligne her, synes jeg. Og jeg vil egentlig ikke sammenligne den som sådan. Jeg vil i hvert fald ikke sige, at du skal vælge den ene frem for den anden. Det vil jeg ikke. Jeg vil da sige, at hvis jeg skulle betale 899 euro, eller cirka 6700 kroner for den dyre version af Rock Xboxen, der vil jeg nok lige bremse op og sige, vil jeg personligt bruge penge på det? Vil jeg personligt bruge penge på noget, hvor jeg sådan set kunne købe ikke det samme i forhold til hardwaren, men funktionalitet, noget der koster 2.000 kroner mindre. For det kan du faktisk. Det kan du sagtens. Så det er i hvert fald værd at overveje. Igen, jeg er stadig i overvejelsesfasen. Jeg ved heller ikke prisen. Det er kun et rygte, det her. Jeg er stadig i overvejelsesfasen, om jeg skal købe den her Rock Xbox eller ej. Jeg synes igen, jeg har sagt det før, jeg siger det igen, og jeg vil nok sige det mange gange i fremtiden, at den måde, som Xbox Game Pass er i dag, det er en fucking vild deal. Fucking god deal. Så når det er bedre integreret i forhold til den her, rocken, selve konsollen, så er det værd at tage med. Det er værd at tage med. Så, men det var egentlig alt for det i forhold til det her. Nu synes jeg egentlig, vi skal i gang med at spille noget Death Stranding 2.
Ja, jeg skal egentlig gemme, tror jeg. Jeg gemmer lige gas. Det er fordi, jeg skal op. Jeg tror, der kommer et eller andet grimt. Jeg ved ikke, om det er en eller anden stor mik, eller noget, der bare kommer. Fordi så det er derfor, at jeg lige laver det tur. Se. Fuck, der tjer der. Jo. We've seen this before, Sam. It's calling to us again. Sam, are you thinking of going back there? Tror jeg nok. Well, if that's not an invitation. Oh well. Tilbage til deres skæg. Drømme verden. Ny boss, kom, guys. Ny boss, kom. It seems we're back in Nirvana, or whatever you care to call this riddle of a place. Oh. Jeg går bredere. Strange. I feel as though my body's become lighter. Are you thinking what I'm thinking, Sam? You might be able to jump much further than usual. Exciting.
granater, den her. Det er rigtigt. Hey, dude. Got grenade launchers. It's risky, but you could try taking their weapons for your own use. Are you up for the challenge, Sam? Are you up for the challenge, Sam? Yes, I am up for the challenge. Banzai! Ragazzo, sei. Klamme. Alright. Nu har jeg ikke rigtigt. Nogle granater er tilbage. Det er bra.
above us. Something's coming. Watch out! Hvad kommer? What is coming? Jeg ved noget der. Det er faktisk. Sorry. Kan jeg skyde den sikkert? Derop! Suppress him. Fuck hovedet, han kommer op til at gå på live, hvis Reloading. Hvor du er du? Hands put down. Encuéntralo. Hands him down. Find him. Her om den der. Jeg ved ikke, om jeg skal. Det går da gas, jeg ved ikke om det. Bro. You got it, bro. Jeg skal ned tilbage. Ice are a real nuisance. Think there might be a way to destroy them?
Got him on the ropes. He's trying to flee to the church down below us. Skal vi op på den grenade launcher, guys? Ser vi det? Ser vi det? Taking fire! Bruger så grenade launcher selv på. Det er fucking... det var det dummeste. His face? No, I don't. I hvert fald det BB i marken. Holy shit, man. Det giver jo fanden af lort. Sam, do you read me? Come in, Sam. Come in. We were whisked away to that strange place again. What? We only lost you for a few seconds. And time must flow differently over there, like on the beach. Well, glad you're all right. The tar currents seem to have settled down, so we'll be able to surface there shortly. Just sit tight, okay? Nå, nu kan vi godt flyve her, så vi kunne det ikke før. Now displaying your current porter grade. Sam, why don't we return to the DHV Magellan and get some rest? You can ask Fragile to look into that card you obtained as well. Seems all the possessions you had earlier are in that open space over there. Sam, we've uncovered some new information about that ID card you brought back. I'll give you the details in the brief. Så laver vi lige vores morning ritual. Er det ikke det der på TikTok? Folk de viser deres morgenritual. Jeg ved ikke, not gonna lie guys. Jeg kan altså en del, der bare går på toilet.
Bare for at tømme ryggen. Er der nogen der på TikTok, der nogensinde har vist det sådan? Morgenritual, det er bare at sidde på min trone i en halv time, mens jeg sidder det så... hvis det doomscroller. Det er det YouTube Shorts. Nej. Bra. Godt. Vi skal op til... To the bridge. His name is Neil. Neil Vanna. Neil Vanna? Oh, here I thought he said Nirvana. It must still be tar in my ears. It seems that the ID card you brought back belonged to the man himself. Charlie helped me dig up the details. The card was issued by Bridges years ago, when the chiral network was still being developed. Records confirm that Vanna has been dead for some time. So he was a member of Bridges? Guys, ham der No, han er død. doesn't look like he sover, was. det er, han er død. Jeg tror, det er Vanna was a porter hver tredje minut, han contracted dør, by så bliver Bridges han to lige handle genoplevet. jobs with special requirements. Det er Like all of you, det er he sindssygt was a doom persongalleri. sufferer who leveraged his abilities. A top-notch porter by all accounts. He worked the Mexican border. Brought over all kinds of useful stuff. Ostensibly, resources and medical supplies. But in truth, he transported drugs and other prohibited goods. So he was a smuggler. Vanna's ID card served as a key to some of Bridges' secure installations, though only a select few, of course. Specifically, those dedicated to the BB experiments, along with various other medical facilities. I believe that the place you went to for counseling was one of them. But everything in that area was obliterated 11 years ago by a void out, one in which Neil Vanna died. And from which you alone, Sam, were fortunate enough to emerge alive. Prior to all that, your counseling sessions made you a regular visitor, yes? Well, records indicate Vanna frequented the same facility. There's a fair chance that the two of you might have met before. Do you recall seeing him? It's hardly surprising. A great number of people pass through there all the damn time. No one would remember them all. Okay, spændende. Sam, it's Charlie. We've received your next assignment. This main order can be undertaken by accessing the delivery terminal at East Fort Knott. I'll keep you posted. Nej. Okay, jeg skruer mig så. Eller hvad? Skruer jeg så? Det tror jeg egentlig. It is what it is. It is what it is. Right. Coolio. Vi skal ud og koncept. Nå, hun kan klare det uden at dræbe babelt. Nej, det kunne hun ikke. Altså, øvelse gør mester.
By the way, Sam, you saw Tomorrow with the apples in the corridor, right? It seems she was training, trying to gain more control over... Hvor fuck er min truck henne, guys? Den skal jeg lige først og fremmest tage. Holder den hernede? Sådan her. Nice repair job. She's practically sparkling. From this location, you should be able to see some snow-capped mountains, Sam. Your next objective can be found in the heart of them, in the form of the Eastern Environmental Observatory. Once again, you'll need to link up several sites en route to this destination. The first such site to be brought online is the Chronobiologist Shelter, which is due west. Pick up the main order on this delivery terminal in order to begin. Så jeg kan køre op. Order accepted. Thank you. Alright, så vi stopper. Vi kan se et bjerg, guys. Det bliver fedt. Jeg skulle nok lige... Jeg skal lige tilbage igen. Tilbage igen. Vi har proppet det der op, og så mange batterier, jeg kan pumpet det op med batterier. Og så tager... Vi skal sige... Snack. Nej.
fully juiced up. Så Kukarnet, en streamer, hvad hedder det, stoppede med at spille det, streame det spil her, fordi han mente, at kontrollen, der var dårlig. Altså, det er jo, spiller på en game, altså, controller, det er jo sådan der. Indrømmen. Det lyder sådan lidt, jeg synes, det lyder lidt ud, at du siger, at det, at man ikke kan det, eller at jeg synes, at det var dårligt kontrol på, du ser på. Jeg ved altså, man ved jo, hvad man går ind til, når man controller, så er det forskel på, stor forskel på mouse og keyboard på den her controller. Jeg var indrømme, at jeg sådan lidt, okay, jeg synes, det lyder lidt, nok at lege, jeg synes, det lyder lidt. Altså, han er, det jeg godt kan lide, helt basic. Jeg kan godt lide at se ham streams. Han er også en, der er sådan ret, sådan, når det kommer til at diskutere ting, så er han sådan ret, så sådan, alle ting, som er med i overvejelsen, det er ikke bare ikke en indsigt, siger, jamen sådan er det. Så på den måde kan jeg selvfølgelig ret lide om. Så det der med, jamen, det er meget, jeg har det sådan lidt, han lavede et tweet lige inden, eller nogle timer inden, hvor han sagde, om kopivalg kunne selv smide ud af PC'en. Når PC Master Races, hedder det, siger jeg ikke hvad, når PC Master Races folk siger, at de gerne vil have smide ud af PC'en, det er fordi, så er det oftest med henblik på, at de gerne vil have bedre kvalitet. Så kan vi godt sige det, hvis Sokrates gerne vil have bedre kvalitet. Så kunne jeg selvfølgelig godt sige, end at sige, jeg synes kontrollen den er sådan. Bro, hvad du kan give til. Wowzer! Nå, det du er ikke for altid, hvad skal jeg med ham på noget måde. Jeg synes, han er en god streamer, synes jeg. Vi skal sige det så, fordi jeg ved godt, det lyder det. Altså, jeg ved godt, det lyder fucking, at det lyder, det lyder mega snobbet, når PC-folk snakker omkring grafikken. Fordi ellers så, vi kan gøre noget ved det. Det kan konsolfolk ikke. Enten så har de, nogle gange så har de en mulighed for at sige, vi kan få kvalitetsgrafik, ikke kvalitetsmål, eller performance. Ellers kan det ikke gøre noget. Så på den måde, synes jeg, at det er
bliver lidt... Snag. Lidt åndssvagt. Og når vi kigger på grafikken, altså hvis vi lige... Lad os tage to. Der har været nogle, ting, områder, hvor jeg bare... baner, hvor jeg bare har... Altså nærmest nogle underkæmpe, der bare har... Den der bare ramt skolen. Altså kontorbord. Det er fuldstændig vanvittigt. Det er godt. Det er derfor fint. Jeg simpelthen var nødt til... Der var en af gangene, hvor hvad hedder det, hvor jeg... det var faktisk første kamp med ham, den lille der, vi har set. Der var jeg sgu nødt til at mærke på min desinfekt, der var været sammen. Fordi den bane var så godt der. Så man det tog så fedt ud. Så der, lige der har jeg sgu ikke været derovre. Det har jeg så ikke. Jeg har set et Ghost of Tsushima PC med, hvad hedder det, fuld på et, hvad hedder det, 40-50, hvad hedder det, Nvidia. Ja, det ser vildt ud. Det gør det. Det ser virkelig vildt ud. Jeg ser det dem, der siger, at jeg kommer så ikke super meget om. Det eneste gang, jeg har sagt lidt om det der med for eksempel grafik, det var, altså nogle gange har jeg nævnt egentlig, at jeg gerne vil prøve, hvad hedder det, Tears of the Kingdom, altså på Switch 2, fordi jeg synes, at oplevelsen på Switch 1, der blev forringet, at det var 30 FPS, og nogle gange under. Så der blev oplevelsen simpelthen forringet. Det er sådan det eneste gang, jeg har. Synes jeg, det er bra. Security measures lifted. Weapons detected. Be advised that usage is restricted inside facility grounds. Access the delivery. Good to see a friendly face. It's been a while since I've had visitors. I'll check your cargo right away. This cargo looks absolutely wonderful. You sure took good care of it. Oh, wow, you found this? What a relief. I should have no trouble continuing. All right. Yeah. Now displaying your current order grade. I'm finally part of the chiral network. I've been looking forward to this moment. I should be able to conduct research at a faster pace than ever. Please accept this by way of thanks. Får jeg en ny hat? Nej, jeg får bare sådan en ting der. Det gør det. I picked up this accessory in the UCA. You should try attaching it to your backpack. Oh, and in case you're curious, the cargo you brought me contained a stock of cryptobiote variants. I've
taken to calling them chronobiotes. They appear to alter your body's internal clock for a brief period when consumed. Just another example of the many ways the Death Stranding is wreaking havoc on our perception of time. It's introduced us to Timefall and the beach, as well as the EEs that brought about previous mass extinctions. You know, I can't help but wonder if extinction entities are related to chronobiotes. Anyway, I'm glad you're here. Especially with the strange incidents we've been hearing about lately. Well, the porter who used to come through here was attacked by something. It was bad enough that they gave up doing delivery work for good. They still managed to deliver my last shipment, but it was covered with strange dents and markings. Oh, fuck. When I asked what had happened, they just said it was the work of the headless rider. People have been talking about the rider for a while, actually. And there's this guy not far from here who's dedicated to studying strange mysteries like that. I sent him some details, and he said he'd need to ask around for someone to lend him a hand. You should keep your eyes peeled for trouble. They're cryptobiotes that have become infected with chiral microbes, parasites that induce changes in the host. Chronobiotes can accelerate various processes within the human body. Simply put, eating one should make everything around you appear to move more slowly. Much like Timefall, which ages everything. And the beach, where time stands still. This disruption of the natural temporal flow is linked to the underlying mechanisms of the Death Stranding. Continued study of chronobiotes should therefore help us to solve the greatest mystery of our times. At least, that's what So I've heard a little bit about Hartman's research via the hydrologist. You know, the mass extinctions of trilobites, ammonites, and the dinosaurs. Well, apparently, all these ancient events were set in motion by extinction entities. I'm told there was a human extinction entity as well. And that EEs had umbilical cords linking them to the beach, which could be why their fossilized remains were somehow unaffected by the passage of time. The parasitic chiral microbes that latch onto chronobiotes also originally came from the beach. So, you could even think of them as another form of umbilical tether linking their hosts to the other side. It's a pattern that shows we can't discount the possibility that a new EE might yet be born. And the reason why I believe further study of these microbes could help prevent another extinction event. Now that I have a chiral network connection, this sort of research should finally be possible. I hope this isn't the last time we meet. With no one else around to make deliveries, I was beginning to think I'd have to call it quits. Oh, by the way, a suborder just got posted about those strange incidents I mentioned. You can check it on the... It's probably in your interest to find out more anyway. And, who knows? I just hope we can get to the... Thanks again. Well then, Sam. By the way, we have info on Nilvana to share. Could you join me on the bridge? Order completed. Well done. Så man tænker, hvad... Var det fast? Er det noget, vi kan fast travel her? Sådan? Hvad er det her? Det er... Materials. Ziplines. Der er en zipline her. Okay. Jo. Så vi kan lave en zipline ned her.
Hvis du vil transportere varer frem og tilbage. Det er jo en ting i hvert fald. Right, lad os lige gå tilbage til Nagaron. We managed to learn a few more things about Neil Vanna. You may remember that he was a porter contracted by Bridges. That's what we told you before. Since then, I received a mail. Another one from our very own Hartman, I'm guessing. Look, we sure we can trust them? Whoever they are? They are almost certainly someone on the inside. Someone with access to the UCA's administrative systems. It seems Neil Vanna was attending therapy sessions. But the real revelation is who Vanna's therapist was. Charlie, can you please explain? A specialist who worked with other doomed sufferers, including one Sam Bridges. She was your therapist and your partner. Lucy? Neil Vanna's name was on her client list. Right there in black and white. That's crazy. We also uncovered a photo you should see. Per the records, they perished in a void out which claimed an entire city. Holy fuck. A void out only you survived, Sam. Lucy was pregnant at the time. It wasn't mine. The child she was carrying. She straight up told me to my face. I never had any kids. She was just my shrink, helping me to work through my often phobia. That's all she ever was to me. The plot thickens.
Det er så fucking crazy der, guys. Sidste stream også, der var der et tidspunkt, hvor vi skulle hen, og så havde der rømt sådan en militærbase, så fik vi en coffin. Vi fik en kiste. Altså sådan en kiste, man kan putte døde mennesker i. Og den kan jeg så til bruge. Det kan jeg faktisk bruge, hvis jeg skal gå i stealth mode. Så jeg kan gå ind i den coffin. Hvis der kommer nogle fjender, der ikke må se mig, så kan jeg gå ind i den coffin der og gemme mig i den. Og det er jo så lidt, det er så lidt Kojimas måde at tilbage til Metal Gear Solid der, hvor der var en måde at gemme sig på. Det var så, du havde sådan en papkasse, du kunne lægge dig indeni. Men samtidig, så kan du bruge den som, jeg skulle sige ikke skateboard, men hoverboard. Du kan bruge den som køretøj. Du kan køre på den. Det er også fuldstændig... Og kæft, det er crazy. Det er altså Kojima. Det er fucking Kojima. Jeg skal lige have tjekket alt om alt er, som det skal være i forhold. Skal repareres noget, eller det er noget, jeg skal væk. You really don't remember me. That woman just now, was that... Lucy. That was Lucy. Ah, yes. She was your therapist, wasn't she? Måske også en anden. Kunne jeg tro? Right, vi skal lige have cargo management, guys. Okay, vi er ved at have rimelig mange våben her. Jeg vil faktisk ikke have nogen af dem. Jeg har rigeligt til mig. Det er fint, tror jeg. Right, så lad os tage en ny person, guys.
waiting for. The Metagenomicist's main order is prepped and ready for you. We'd like you to capture the timefall-resistant emu I identified and take it to her shelter. Bruh. You might find the capturing part tricky, but if you're real quiet, you should... Now, this emu appears to possess certain unique temporal... It may well have some kind of connection. The Metagenomicist might have different insights into its nature. Personally, I'm hoping this might... Also, there's another order I want you to handle when you have a moment. They might not be occurring right on my doorstep. Help us out. Nu tror jeg bare, vi tager den. Skal vi altid gå tilbage til de her? Hvad er det her? Er der... Fremragende. Så bare lige, skal vi udenom her, guys? Eller kan vi køre over? Altså, det skal godt være, at vi bare kan køre over. Order accepted. Thank you. Så vi kan komme lidt levende ned af det her bjerg her, guys. You're mine.
lidt tilbage til sarkofik, så det er sgu her. Jeg synes, der er lidt mere, der er kommet lidt mere variation i forhold til det Stranding 1, som bare var bare var ret for ret. Jeg ved godt, at det var, den er blevet ramt af sådan en dommedags event, ikke? Jeg følte lidt, at der er et slækket lidt. Det var sikkert selvfølgelig. Højt selvfølgelig. Det kan da give mig ret, så er der ikke noget, der er tilfældigt i det spil. Men jeg synes ikke, det var ikke verden. Jeg synes, at det var ikke der, jeg ligesom tænkte var. Det er ikke det, jeg husker bedst i Death Stranding. Det er det. Bare lidt til det område, der er, så tror jeg faktisk, at vi er videre i BT. Der var også andre Carl Kultus. Jeg var lidt spændt på, hvad det bliver. Sådan der. The spot where it was last seen. Emus are awfully fast. This search may take a while. Wonderful. We've secured the animal. Let's deliver it to the metagenomist. Det ligner lidt, at jeg kan køre. Ned her. Der er BT's. Fuck.
virkelig så selvom det godt nok se, at vi har fået den her... Men det kan jeg ikke lige vise. Det bliver ikke svært helt. Så det... Vi har fået den der, hvad hedder det, blot boomerang. You're mine. Det er BT's der, så det er vist så OP, at der er nogen, der siger, at det er faktisk ødelæggende til spillet. Fordi i forhold til etteren, fordi der BT's der, det var sådan, man virkelig det var der, hvor stealth det er et spil, det er ikke det, man forventer, ikke? Og Snack. ja, det har det lidt det har det lidt ødelagt. Gotcha. Ja, vi skal prøve det på den tidspunkt. Ikke når man kan rydde et område for BT's. Jagten er sjov. Jagten er der i, hvad er det? Der i... Der i... Det var det første spil. Så det kan jeg godt lide. Soundtracket er
hvis I ikke er med i game, kan følge med i, contenter som game, soundtrack og flere spil, så er der noget galt. Det er fænomenalt. Fænomenalt. Virkelig fedt. Virkelig godt. What a nice treat this is. A delivery in excellent condition. Now, this is something I didn't think I'd ever get back. My research is going well, and all that's left is to connect me to the chiral network. Sådan. Hvad fanden er det? What? Jeg kan fange en BT. Okay. Now displaying your current order grade. Interessant. I have something I'd like to give you. I hope it's... All hooked up at left. And wow, I was able to finish my analysis of the emu you brought me in an instant. Turns out it was absolutely riddled with parasitic chiral microbes. This all but confirms what the chronobiologist has been saying. Hosts for these chiral microbes are subject to the timeless influence of the beach. It's still unclear how this might be related to extinction entities, but it's a vital clue for solving the mystery of the Death Stranding. An extinction entity has the capacity to trigger the last stranding. And if that comes to pass, the end of humanity itself is assured. Higgs attempted to make use of one such entity back in the UCA, but I know you personally put a stop to his plans. Hartman told me everything about those events. It's anyone's guess what Higgs is trying to accomplish this time, but I believe in you. And that's why I'm giving you these. EX capture grenades are invaluable weapons that work by leveraging the temporal properties of parasitic chiral microbes to great effect. In essence, they allow you to defeat weakened BTs in an instant by drastically destabilizing their intrinsic flow of time. But that's not all. These grenades can give you the means to summon your own BTs to attack other BTs. Bruh. Should work on Det er all Pokémon. larger Det er de specimens. Pokémon der. I've prepared a few for immediate use. There's so much we can learn by studying chiral microbes, you know? They might even hold the answer to treating 21-minute syndromes like mine. Yes. Next time you're able to inflict significant damage on a large BT, try tossing an EX capture grenade into its mouth. Not only will you neutralize your foe, but you'll find it also leaves behind a milky white chiral crystal. I've taken to calling these objects BT crystals. If you see one, make sure you don't forget to pick it up.
I say that because if you've got one on hand, you'll be able to use it the next time you encounter a large BT. The BT crystal will react with the tar and transform into a variant of the BT you captured. When activated, the crystal will summon a variant of the BT that spawned it, which will emerge from the depths of the tar. Ordinary large BTs will perceive this variant as a critical threat and proceed to attack on sight. Okay, vildt nok. While we've discovered plenty of chiral creatures that resemble smaller animals like rats and spiders, as their name might suggest, chiral microbes are even tinier. They're parasitic by nature and favor hosts from the world of the dead. They're just an amazing discovery all around. The final missing piece I needed for my research. Yes, I'm also a member of the 21-Minute Anxiety Association. The chronobiologist happens to be another member. We're sisters, in fact. Our mother belongs to the group, too. She's a hydrologist working out of Hartman's lab. Perhaps you've already met? We've all got similar conditions, but I'm not sure if genetics is a relevant factor. But whatever the cause of our syndromes may be, we are all trying to study the world and find answers in our own ways. In recent days, large BTs have been growing more active in the region to the south of this facility. It's possible that this too could be a consequence of Higgs's efforts. If you're headed that way, you had better be prepared for the worst. Though that might also be a good opportunity to give those EX capture grenades a try. And if you're interested in some additional work, I'd also like you to take the emu you brought me to the animal shop. The staff there want to look after. I've posted. There's no rush. Thanks again for... Sam, your next destination is the F5 East Distribution Center, which can be found near the southeast shore of the lake close by. I'm told one of the staff members there is an old acquaintance of yours. Anyway, a main order has been entered into the system. You can access the delivery terminal here to undertake it. That said, another request concerning the animal you rescued has also caught my eye. Alternatively, you can undertake this sub-order first if you wish. I'll leave it up to you, Sam. Okay. Order completed. Well done. Er der to? Bruh. Holy fuck, dude. Så Jelle. Commencing route creation. Så må jeg finde ud af, om jeg kan komme op her på den måde her. At jeg skal ned til det BT-område der. Delivery route finalized. Holy fuck! 2 BT-områder. Tak for kaffe. Order accepted. Thank you. Come back soon, Sam.
Ja, men ved på hvad det sandt er. Hvor er det lort, der kommer i min lastbil? Det er alt det her. Det er ikke tid. Det er ikke tid til den lille booster. Patched up and good to go. Alright. Det er jeg synes, der er spillet tvinger til at komme med må vi se. Måske jeg skulle bremse, før jeg gør noget som helst. Right. Vi holder os til bjergen her, så bare der er nogle BT's dernede. Det der bag mig. Men nej, jeg har ikke tænkt på at lege ud. Jeg har ikke tænkt der. Der er en pokebold. Den har jeg nok ikke.
Det er vildt, at Konami faktisk lige... Konami Kojima lige vælger har den mekanik der med. Så er det fedt. Så der er... Vi se. Så der er motorway. Jeg har gerne... Nej, har jeg faktisk... Har jeg faktisk ikke noget. Du ved vi det i hvert fald. En eller anden dag, så vil jeg sgu gerne prøve at se, om jeg kan fange den sådan PC. Gennem hele Death Stranding 1 og Death Stranding 2, så er de været en fucking lys. Det er virkelig, hvad det ser nu. Men det virker lige nu her. Det er jeg gad godt. Commencing route creation.
long way. Det var fandme nemlig godt, at jeg fik nogle batterier til ekstra batterier på bilen. Holy shit, man. Prøv lige til. Der, jeg kan heller ikke se, hvad fanden sker der? Hvad er det der, den der? Det der kan. Just a bit further now. Er det ikke? F5. Yeah. Good evening, Sam. Drawbridge credentials verified. Welcome, Sam. Security measures lifted. Weapons detected. Be advised that usage is restricted. Nej, gammel ven eller hvad? Facility grounds. Han er tilbage i den gamle gruppe. Det er der. Welcome, Sam. Åh. Det bliver spændende. Let og skadet. Kun let og skadet. Sam, hey there, buddy. Was hoping I'd get to see you. Anyway, guess I better process that cargo of yours. Don't know if I've ever seen finer looking cargo. Thanks, man. Victor Frank. I don't even know how much. All right. Victor It's time Frank. for you to do you know what. Hvad fanden laver han i Australien? Han er en del af en af de der delivery-poster ting i... Jeg tror, der var etteren, var det? Eller i etteren. Var det ikke det? Så vidt jeg husker. Jeg er en af cheferne for en af de der baser. Det sjove ved det er, at hvorfor, det synes jeg egentlig er mystisk. Det de gør her i spillet hele tiden, det er, at det jo hele tiden handler om at være så effektiv som muligt i forhold både at komme fra A til B, men også ens udstyr. Og jo længere du kommer frem, i spillet, jo mere effektiv udstyr får du. Så før i tiden, havde du sådan en grenade gun, du kunne skyde med. Samtidig så havde du en pump gun, og så skulle du have et automatrifle. Nu begynder det til ligesom, og det er fyldt alt sammen, og det vejer jo alt sammen. Nu ved jeg det, så lige så selv, når du sådan fortsætter historien, kommer frem videre i spillet, så får du, at det kombinerer de her forskellige former for våbentyper.
Jeg forstår ikke, hvorfor de har den der grenade launcher. Sådan relativt set i spillet. Fordi man har jo allerede en grenade launcher både på sit automatrifle og faktisk også på sin pumpgun. Så det synes jeg er lidt, den synes jeg er lidt mystisk, at de gør det. Hvad fanden er det? What? Now displaying your current order grade. You're a real lifesaver. I'm guessing you saw the Tar Lake out west of here, yeah? That's where the settlement known as Lakeside Fort Knott used to be. Oh, fuck. The place got wiped clean off the map by a void out. And since that day, the tar's been eating away at this facility. Some weirdness with the currents, or at least that's what folks are saying. But with the stuff you just brought me, I might just be able to keep the tar corrosion at bay. Finally. I shared some data with you as well. Feast your eyes on these grenade launcher and cargo catapult schematics. Both new and improved designs. You'll find they're a damn sight better than stuff you used to use back in the UCA. Recently, folks living here have been talking about this group of guys in red they saw creeping around. Got something to do with Higgs, more likely than not. One more thing that's had us worried these days. But now that you're here, I think we can all finally take a breath. Before I forget, got a new suit design to give you as a gift. One favored by a prepper back in the UCAs, you may recall. Try it on for size, why don't you? Well, the grenade launcher has been configured to fire MP shells. Human, mech, BT, doesn't Okay, matter. på den måde. You can use it against all effektivt. types of enemies. Now, the cargo catapult still does exactly what you'd expect. Lets you fling containers to the tops of mountains and whatnot. However, you can now also use catapults to launch certain throwable weapons as projectiles. After launching a payload, you can use a catapult pod's integrated camera to tweak trajectory and aim for a specific point of impact. It's a way of attacking targets in hostile areas from a good, safe distance. Pretty cool, right? This stuff will come in handy, I'm sure of it. It happened sometime after I arrived with one of the early expeditions. The giant VT showed up, made contact with the resident, and boom, void out. Same old story. Massive void outs happen in the UCA too, remember? Or maybe you don't. Chiral network coverage was somehow unaffected, but unfortunately, thousands of people were caught in the explosion. And you know, every time this happens, I can't help but think about Igor. Something like that. I suspect it was a squad of ghost mechs myself. I heard about you shutting down that weapons factory, but arms and ammo are still finding their ways into the hands of bad guys, aren't they? So Higgs is still stirring up trouble behind the scenes, I presume. We're attempting to develop methods to help folks put a stop to his activities. And the weapon data we shared with you is, I tell you, a world where we don't need these damn things. But on the bright side, we at least have some researchers who are based at Lakeside Fort Knott helping us out here. And if you're up for it, maybe you... This is just how it went down back in the UCA. Truth is, we figured if that BB pod you carried doesn't have my brother's keepsake attached anymore either. Promise me you'll never forget Igor, Sam. He's gone, but... An order with your name on it just came. A request from a guy not far from here. Come to think of it, I believe he's one of the... It's filed under sub-orders on the Right. Fine work as always, Sam. Now come back to this ship and get some rest. Also, we've identified what may be a ghost mech outpost. I'd like you on standby. Your next order might be a dangerous one. Så vi skal lave en mix på et tidspunkt. Well done. Er det det, vi siger? Nej. Bare tage bilen for helvede, mand.
Alright. Very impressive work, Sam. Se når bilen har repareret, når man sover. Disengaging weapons restrictions. Take care, Sam. Jeg glemmer det. Altså, jeg har jo... Jeg har grenade launchers. Vi kan godt lave en til. Laver nu. Hvad fanden er det? Nå, det er æbler. du har destrueret dem alle sammen. Men I don't know. Sam. Ja. Det virker. Det virker. Det er frisk. Sam, based on our latest assessment, we know where the Ghost Mech base can be found. When you're ready, access the G3 Magellan's delivery terminal and accept this main order. I'll brief you on the details after that. Okay. Så det er så også derfor, jeg lavede den der, hvad hedder det, grenade launcher. Det er jo fordi, vi skoppede den der mic der, så... Så havde jeg i hvert fald lidt decidement. You're wearing my scarf. You're wearing my scarf. You saw his face too, didn't you? Mm-hmm. It
was him, Neil Vanna. I'm certain of it. That clearly wasn't a memory of yours. Was it some thought of Lou's lingering in the pod? Hold on. Lou was assigned BB-28 serial number 4 years ago, but Vanna died in a void out 11 years ago. It doesn't add up. Meaning what? That it was his memory we just saw? He and Lou must be connected. But how? Det lyder lidt hyggeligt. Not gonna lie. Sam, the data you secured for us at the weapons factory earlier has proven invaluable. With it, we were able to continue our investigation and succeed in locating fabricators with similar specifications. I'll brief you in depth as you review the map. Accept this main order from the delivery terminal in order to proceed. Okay, Sam. The facility we've identified is here. An abandoned factory south of the... They are operational fabricator. More than you had to deal with. And to make matters worse, it seems these ones are... Higgs is likely pulling the... So with that in mind, your main objective is as follows. In addition, each fabricator contains vital data. By analyzing it, Tarman will give you the device you'll need to extract... For now, consider... Spændende. Spændende. Commencing route creation. Delivery route finalized. Sam, you'll need to take this ring terminal expansion device with you again. Make sure it's in your possession whenever you attempt. If you have it with you, it'll... Once you've disabled all fabricators, return... We'll handle the... Remember that it contains special... Take every... Kan vide, om vi bare kan... Om vi kan cheese det igen. Det kan vi garanteret. Prøv lige, guys. Prøv lige. Jeg tager vist lige våben her. Det er de bare begynder at smadre, tænker jeg.
Stadig og slås. Godt team. Spændende. Sam, I've got a bad feeling about this. Yeah, Like of course. something seriously big is waiting for us. Stay on your guard and proceed with caution. I see now. They build ghost mechs in this facility. Var det Sam, the ghost mech fabricators Jo, det havde appear jeg lige to have sagt. been activated. This could get very bad very quickly. We need to destroy them as soon as possible. Okay, one less fabricator to worry about. And we've secured its data too. There Its should be data too. 3 fabricators remaining. Keep the ring terminal expansion device safe and proceed to the next one. Goddag, min ven. Great work, Sam. Only 2 more fabricators left to disable. Let's move. Og der, dude. Deroppe. We're almost there. Just 1 more fabricator to go. Så var det derhen. Jeg tror, det var han har der. Hvordan er han? Equip. Der. What is the bro? Er der noget, der går selv på det? Ja. Der er det. Sneak. Au. Great job, Sam. All fabricators have been rendered inoperable, and we've extracted invaluable data as well. We just need to mop up the remaining ghost mechs. Mop op. Nej, mop op. Nice. All ghost mechs and fabricators have been destroyed. All that remains is to take the ring terminal expansion device with the extracted data back to the DHV Magellan for processing. Fucking waste of time. Bare tilbage til Magellan, ikke? Ja, fedt.
Altså, det eneste sådan, hvis jeg skulle spille der igen på PC, det var, at jeg håber på en mod, hvor den ikke er, hvor det er lidt mere terrængrund, den her bil her. Bare lidt mere terrængrund. Jeg ved godt, det er en del af spillet. Jeg ved godt, det er en del af, at det vil være et mod. Så vil det være, så vil det nok betragtes som skud for nogen. I know. Det er helt med på. Det er lidt irriterende, at der kommer sådan en lille sten. Det kan det sgu ikke. Det er som om, det er tippet der. Good morning to you. Take care, Sam. It's good to have you back, Sam. Now, let's take a look at the cargo you've brought us. This cargo is in perfect condition. Great job. Tarman should have no trouble analyzing this. Now displaying your current quarter grade. Our analysis of the data you extracted for us has yielded detailed records of deliveries to the factory. It seems both the materials used to manufacture those ghost mechs and the routes used to transport said materials were the same as those utilized by APAC. This indicates that APAC was likely involved in the production of these mechs. Wait, could this possibly mean that Higgs and APAC are working together? We should watch what we say around the President. We'll need to proceed carefully with our investigation. If APAC and the President did indeed have a hand in these activities, the security of our operations is entirely compromised. Ja. One more thing, Sam. Some of the data we received concern ghost mechs Så det der mannequin-dukke. Hvilken side er han på? I realize you didn't encounter this type within the factory, but it's possible Higgs may have already deployed them elsewhere. We need to prepare countermeasures for the DHV Magellan with all due haste. There's a specialist who can help us in South Fort Knott, just beyond this mountain. Putting F6 on the grid is one of our objectives anyway. For now, we'll make preparations in an effort to secure his cooperation. You should head to your private room and try to get some rest before your next order is ready. And Sam. Okay. Skal vi tage et lille bad måske? Sam, this is Charlie. Another assignment is now available for processing. Pick up this main order by accessing the delivery terminal at the F5 East Distribution Center. Okay, Charlie. Charlie, jeg synes, du er lidt sos. Jeg ser nu her, hvor vi får alt det der, vide omkring vores APAC. Så vil jeg sige, så er du endnu mere sos.
Let's go to the suits. Oh, hey there, Sam. Really close. Now, your next main order is ready and wait. For one, the cargo container will start leaking toxic. This run is going to involve a hard trek up some... So make sure you're well and truly... Now, the adventurer you're delivering to travels the continent to try and solve the mysteries. You gotta respect a man putting in that much work. The cargo you'll be taking him is related to his latest... I'd appreciate it if you helped out. Don't let us down. Okay, spændende. This cargo has been designated hazardous. Order accepted. Thank you. Commencing route creation. Kan ikke... Så spørger jeg, om jeg overhovedet kan komme over her. Skal jeg så være YOLO hernede af? Det der med at dække mig til skade. Det bliver spændende, der græs. Det bliver spændende. Jeg tror lige, vi glemmer. Good as new to me. Do you have a moment, Sam? I was wondering if you'd noticed Hartman doing anything strange lately. Sending odd mails, sleepwalking. You know I'm not the kind of person who enjoys spying on her colleagues. But when I finally decided to check the surveillance cameras, there he was, wandering around at night. If you see anything out of the ordinary, don't hesitate to contact me.
Okay, spændende. Hvad laver du Hartmann? Lille bandit. 5. flotte virksomhed. Nu ser vi, at vi overhovedet kan der, guys. Nu ser vi, kan der. Guys, nu har vi jo så vi snakker jo lidt om, at vi skal finde en form af Frontiers Stranding 2 her. Så vil vi egentlig et eftermiddagsspil, det er jo egentlig fordi, at vi gerne vil få det færdigt. Så jeg vil gerne have gjort det færdigt den uge her. Det kan godt være ikke dårligt, men så vil jeg i hvert fald gerne have gjort det færdigt så hurtigt som muligt. Og derfor så det betyder stadig, at jeg gerne vil finde et eller andet sted, hvor vi kan, eller finde en form af spil, vi kan spille. Ja, der måske ikke er så, der ikke er så, hvad hedder det, der ikke har så meget historie. Det kunne bare være et eller andet, så kan jeg have noget om forstået. Det er sådan, at viser, at jeg godt kan. Jeg spiller til det her. No. Route creation. Delivery route finalized. So guys,
Ja, jeg tror også, det bliver sidste delivery for formandsstreamen, og så kommer vi tilbage igen klokken 16. Er vi kommet på. Så lige at få fat den også. Wowzer! That's the place, huh? To kun. Adventure. Good day, Sam. Drawbridge credentials verified. Welcome, Sam. Security measures lifted. Weapons detected. Be advised that usage is restricted inside facility grounds. Access the delivery terminal to process your orders and requests. Hello, and thank you for stopping by. You've brought something for my father, right? Sorry, I'm afraid he's not here at the moment. Can't say I know what value this cargo has, but I can assess its condition in his absence. This is in perfect condition. The old man will be singing your praises. Now displaying your current porter grade. Thanks again for the delivery. You came to connect us to the chiral network too, am I right? Sorry, but I'm not allowed to make that decision by myself. And right now, there's no telling when my father's going to get back. He was coming home from a long trip up north. I was actually hoping someone could search for him and post a main order. I'm certain he's still alive, and since no one else has taken on the order as of yet, I hope you'll at least consider it. Consider it. Sounds like we've got an emergency on our hands. You can accept the... Spørgsmålet er bare, kan jeg køre her? Commencing route creation. Vi kan se, vi kan, eller skal vi se, om vi kan passere bilen her. Delivery route 5. Det var faktisk også.
du prøvet det skateboard der, men, eller det der coffee? Men jeg kan ikke gøre noget, fordi jeg ikke nede i cloud lidt på den. Så jeg kan ikke engang flyve den med Magellan til den. Det skal nok være helt af det der på cloud. Så vi tager på den gode gamle måde. Gotcha. So the adventurer was in this area when he last made contact with his son. See any sign of him, Sam? Just a bit further now. Der er helt... Derhen. Okay. What do we have here, Sam? What a relief. He's still breathing. You can put him in a protective bag and carry him home. You know, he looks familiar somehow. Didn't we save this man once before? Ja, faktisk. Right then. Let's hurry and take him to his shelter. Det Bloodback, grenade launcher, machine gun, belt skeleton. Det er fint. It is what it is. Snag. Alright, så bare tilbage med ham af Jagten der, før han bliver sin isspil.
Hvad vejer sådan... Hvad vejer sådan en menneskekrop? det lyder lidt vildt. Hold da, hvad var han siden med, siden jeg er nødt til at smide noget med mit cargo? Altså, det var ikke fordi, det var vigtigt, det cargo der. Det kunne jeg bare lave det igen. Så det var på nogen måde, det var på ingen måde vigtigt. Hvad var den? 70? Okay, fair nok. Men det kan være, at det tager noget plads. Altså ikke nødvendigvis vægt, men plads. Det er måske det kan være. Hvad det bliver en del af the crowd. Jeg kan også lige have et status over min... Alt generelt, når jeg har cargo. Wow. Right to trust you. Thank you for finding him. I need to assess his condition right away. He's doing better than I expected, actually. Should be back to normal with a good night's sleep. Yay. You've been a true friend to my father. My father said it's okay, so you can go. Nu går der lige noget, guys. Nu går der lige noget. Connection confirmed. Seems to be working fine. Good Thanks for that. job. I'll have my father take a look at the cargo you brought me a little while back. But knowing him, he might vanish the moment I turn around. People have given him a nickname. The Adventurer. He takes it a bit too far sometimes, but it's not like he would stop if I asked him to. Anyway, as my way of saying thanks for tracking him down, I've shared a schematic for climbing power gloves with you. They can help you climb steep slopes and grab cargo more easily. But don't take my word for it. Try them on for size and you'll see. Yeah, he disappears without warning and comes back with just as little fanfare. And there are times like this where he doesn't come back at all. That's why I have to impose on people like you to go and rescue him. One day you'll understand, he tells me, like that's supposed to make it okay somehow. They strengthen and enhance all movements you perform with your arms when worn. They make climbing steep hills less taxing. Even the simple act of picking up cargo is faster and smoother. You can also use them to draw cargo towards you from a short distance away, so you can grab it. They help you punch harder as well and keep your balance more easily. My father told me that he came up with the whole concept with the help of some people he met on one of his journeys. Said it was based on some stranded cargo or something, I think. I'm afraid I don't know much more than that, but I do know my father absolutely swears by them. Thank you again for good luck and safe travels.
Much appreciated, Sam. You should get plenty of rest. Frostbite can be serious. We have to... Another thing. We need to talk about Hartman. Come and see me when... Yes. Bilen, der skal repareres. Det er så meget, mand. Du vil ikke alt det der froststid der. Så fuck den her bil. Repair job, she's practically sparkling. Yeah, guys. Og så vil jeg sådan set sige tak for denne omgang. Vi fortsætter i eftermiddag klokken 16. Det går jeg på igen. Og der skal vi i gang med kapitel... Jeg tror det faktisk, vi skal i gang med kapitel 9. Og det er sådan det sidste store afsnit egentlig. Og så kommer der en masse små mindre. Da vi er færdige med kapitel 9, eller altså chapter 9, så er vi... så rammer vi noget, der ligner, så vidt jeg kan se, så rammer vi noget, der ligner endgame, altså turen mod endgame. Så det er bare dejligt. Jeg ved ikke, om vi når noget i morgen faktisk. Jeg håber selvfølgelig lidt på, at vi kan, hvis vi ikke bliver færdige med afsnit 9 i dag, så i eftermiddag, så hopper vi videre med det i morgen på et eller andet tidspunkt. Jeg skal lige finde ud af, om jeg har en aftale, eller jeg kan have en aftale. Det er sådan lidt, det ved jeg ikke endnu. Men det er sådan der. Så det. Men ja, det var hyggeligt, og vi fik taget en ordentlig bid af spillet, så det var bare dejligt. Tusind tak, fordi dem, der kom og så med, dem, der kom og lykkede her i stream, det er jeg rigtig, rigtig glad for. Vi som sagt hopper videre, starter igen kl. 16 eftermiddag, og der køber jeg også bare videre på Stranding 2. Og så hvis I har nogle forslag til, hvad vi skal spille formiddag, og selvfølgelig hvis jeg har, om vi har nogle forslag til eftermiddag, men det er bare ikke nogen, jeg højst sandsynligt ikke kommer til at spille, sådan i hvert fald i den nærmeste fremtid, fordi som sagt, jeg venter lige, men jeg tror, at spillet, det kommende spil, vi skal spille, er Donkey Kong Bonanza. Så det må vi lige se. Anmeldelserne, de bliver frigivet i morgen. Og jeg er... Hvis jeg skal komme med et gæt på, hvad det ligger på meta, så vil de nok ligge på... Jeg vil skyde på, at de ligger i det der hedder 85. Altså en metascore på 85. Så ikke fordi I skal gå ind på Metacritic, og det er sandheden på nogle måder. Altså I skal fandme selv gå ud og undersøge, hvis I skal ud og købe et spil. Så det jo koster rigtig mange penge, så skal I selv gå ud og undersøge. Men Metacritic, det er altså sådan en fin lille temperaturmåler. Hvor du lige stikker fingeren ned i jorden, og så siger, hvilken vej vender det i forhold til det hele. Så. Det er i hvert fald yderst sjældent, hvis jeg skal være inde på Meta, og så set en score, at jeg sådan har været lodret uenig med det. Så det, men jeg er rigtig spændt på det der Donkey Kong Bonanza, også fordi det er så også det første Donkey Kong spil, jeg har spillet. Hvis jeg skal være helt ærlig. Jeg har måske spillet et på, og nu er der sikkert mange af jer, der ikke fatter, hvad jeg siger, en bip-bip-spil. Det var sådan en lille elektronisk ting, man kunne med en lille skærm. Og det er ikke en Game Boy, guys. Det var sådan en lille spilleting. Meget simpelt.
Men det tror jeg faktisk, det var... Jeg har ikke spillet et Donkey Kong-spil siden. Det tror jeg simpelthen ikke, jeg har. Så jeg håber, og jeg glæder mig, og jeg håber selvfølgelig også, at... jeg håber også, spillet bliver godt, fordi jeg håber på, at der har været en del kritik i forhold til, at Nintendo Switches... at Nintendo Switch, da den udkom, der kom det ikke rigtig med nogen... Det kom med ikke Donkey Kong, det kom med Mario Kart World, og det var sådan set det. Altså af nye spil. At spil kun til Switchen. Af Switch 2'en. Og der Donkey Kong Bonanza, det er jo så det næste spil, hvor man ligesom siger, at det skal være det. Det nye inden for Switch 2'en. Og det, der gør... Jeg håber... Jeg vil lyve, så man vil sige, nu lyder jeg som en fucking Nintendo fanboy. Men jeg håber virkelig, det spil, det bliver sådan at det bliver en konsolsælger. Det håber jeg virkelig, det gør. Det ser i hvert fald, virkelig lovende ud, så det. Så, men jeg skal smutte nu her, guys. Klokken 16, der går jeg på igen. Der håber jeg selvfølgelig, vi ses. Ellers så håber jeg selvfølgelig, I får en rigtig